मो ना श्री अशोक कुमार दास घर मेदिनपुर आम अंचल ये 2-3 वर्ष धरिकी लगातार गोरु चोरी बिल बाड़ी की खरा दिन जो गोरु छाड़ा जाए गुड़ गोरु मान गुड़ बांध की बिलर पकई दूसरी आ संध्या राति हेने से गोरु को नहीं पलि एमती घटना ढेर हो गलानी घर आसिक रातिर गोरु फिटी नहीं आम एरिया 10-12टा बुला षंड बुलूले एवं गोटे षंड भी देखापी मिलूनी आस्ते आस्ते ये अन्यायटा दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चलती प्रशासन ए बाबद अनेक थर एफआईआर भी दिगलानी बुझा कहते किसी फलप्रद होना तापरे एबे रिसेंट गोटे एफआईआर दिखाई प्रशासन 2 दिन टाइम नहीं कौन करूँ किसी पदक्षेप न नियंते ता परवर्ती घोर आंदोलन सृष्टि हो सुकांति लंका पंचायत जिते गोरु गाई धर आम गोरु घूर ना आमर गोटे गोरु हजिगला आ खोजी 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 मिलानी छाड़े आते खोज गोरु गाई रखला गोटे खत दौर आम बिलर खत न पाने एपट चाष हो पार आ खत मुठे भी पाऊनी आ गाई क्षीरटा पाते क्षीर भी पाऊनी आला गोरु रखला धर हल कर पावर टेला ट्राक्टर तो से पैसा दी तो करनी धर हल हलिया रखला हल कर कड़ घूरेबू कि तो आट पकेबू से पारुनि तो गोरु जाऊँ फेरू नहीं आमर चषाखंड पंचायत को आम यपट छड़ा जाए एपट गोरु फेरू ना कमी आम तो बेस जंखीर पटर गोरु गुड़ाक जाऊँ मो घर अनंतपुर आज्ञा मोर गोटे बुढ़ी गाईटे 10-12टा छुआ जन्म कर से गाई डेली पड़िया से घर को बजार जमा रुए से नई कड़े यही मुठा बड़े बांधी बांधिकी ताल गचर बांधी से सका गोसाई गान को गले काठ कुड़े कुड़े जावाक से गाई से बंधाई दौड़ी आसिले रात बहुत वर्षा खाई से गाई दौड़ी आस करुणा भाई तो गाई तो नई कड़ बंधाई दौड़ जा मुझे दौड़ी जा गाई नई कड़ बंधाई यही मुठा बड़े फेटे घर को जंखरा इनको मुझे सन्देह कर नौ से गाड़ी बुकिंग करके बाहर को बिगत चल गाड़ी मु श्री आदिकंद नायक साखी मधुपुरा मोर गोटे सिंधी गाई 5 लिटर दूध देता सी चोते जाए आ दिन सी आ घर को घोलानी मु 2 मास है खोजनी पाऊना आ विषय फाण्ड भी मुझे डायरी देती आ कहीं किसी मिलूनी आ खोजुना मो ना श्री मुकुंद मंजना चषाखंड पंचायत अनंतपुर गाँव घटना या जे विगत दिन ये गाँव आम गो पान भाया गाई रखिलु बलद रखिलु षंड भी था समस्ते क्षीर टे पाते बलद बिल हल करूला चाषी भाईटे खुशी रे बलद बिल हल करे किसी उपार्जन करे किंतु घड़ी संधि मुहूर्त एमती है यही सबू गोमाता बलद षंड उपरे अन्य संप्रदाय लोक मानकर लोलभ दृष्टि पड़ा भाईचारा करती किंतु दिन में बुलती राति आसती हिंदू संप्रदाय लोक एमाने बहुत विश्वासकारी एमाने विश्वास करें कि लोलुप दृष्टि कि भूलीगला ना से गोमाता उपरे षंड उपरे बलद उपरे आखि पड़ा नई सेपटू आसिकी गोटे गोटे बांधा आरंभ कले आज तार हजिला काली तार हजिला कार तार हजिला समस्त कांदुआ बड़े हाई रे मो भल गाईटा चलीगला खोज खोजी 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 बिचरा भाईटा नियंता हो गला तापर दिन बलदटे घर को फेरला नहीं चाषी भाईटा कांदिला कि भाई तोर हल कहीं है ना भाई मोर आउटे बलद ना कह कुआड़ गला रे ना भाई 3 दिन है मुझे खोजुचु बलद भाई पाऊनी किंतु हल करमी एबे अर्थ ना बलद किणापी खोजी 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 ए गाँ से गाँ बुली बुली सी कांदी कांदी धीरे करी घरे रहा ताको रोग भी होगा प्रेसर बढ़ला डायबिटीज बढ़ला चिंता करी घर लोग कहले आउटे बलद कि नवा बापा तुम चिंता करनी आउटे बलद कि नवा मु पैसा पठाऊँ तुम किण कि चिंता करनी सी गला माटे गरीब माटे क्षीर बिकिले चले ता गाईटा को सेमती नई कड़ बांधी पकेले एमि धमक आसला आम बांधीचु तुम्हें किमती नबुच नियो कौन कर खोजिकी जे बंधा था गला बेलू से किसी ना
ସେମାନେ ଯାଇକି ଖୋଜିଲେ ଯେ କେଇଟି ମିଳିବ କିଛି ସଳା ସମୁଦ୍ର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ମାଟା ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ରହିଲା। କ୍ଷୀରଟେ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟି ସାର ସ୍ନେହ ସାର, କ୍ଷୀରଟେ ପାଇଁ ମା ଗାଈ ଦୁହିଁକି ତା ସାନ ପୁଅକୁ ଦିଏ। ଗାଈଟା ଛାଡ଼ିଛି, ଛୋଟ ବାଛିଟା ଗୁହାଳ ଭିତରେ ରାବିଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମା ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଛୁଆଟା ଉପବାସ ରହିଲା। ତ ମା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କ'ଣ ଦେଲା ନା ହରଲିକ୍ସ ଦେଲା। ଆଉ ପୁଷ୍ଟି ସାର ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଗୋମାତାର କ୍ଷୀରଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କଥା ନେଇକି ଦିନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଭିତରେ, କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଦିନେ ଆମର ସିଡି ଦଳଗଞ୍ଜ ନାୟକ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାଇଛି ପୁଣି ମୁଁ ନୂଆ ଗୋମାତା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜର୍ସି ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ପଠେଇଲେ ଗାଁକୁ, খুব ବିଶାଳ ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ। ସିଏ ବି କିଛି ଦିନ ଆଉ ଉପକୃତ ହେଲା ସମାଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି এই ଚଷାମାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତାକୁ ସେମାନେ କେ ବାଟ ନେଲେ, ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ କେ ବାଟ ନେଲେ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଭଲ ବାଛୁଟି ପାଇବା, ଭଲ ଷଣ୍ଢ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ତାର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିର କଥା ଥିଲା। ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ମଜାରେ ରାତିରେ ନେଇଗଲେ, ତାର କିଛି ଗନ୍ଧ ବାସନା ରହିଲା ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରିଗଲା, ଗୋମାତା ସରିଗଲେ, ବଳଦ ସରିଗଲେ। ଚାଷୀ ଭାଇଟା যে ପିଲାଟା କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା, ସେ ପିଲାଟା ଯେ ମାଟା ପାଉଥିଲା, ସେଇ ମାଟା ଗୋରୁ ଖତ ଦେଉଥିଲା, ଚାଷରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇ ଖତଟା କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଇଗଲା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏବେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ନିକଟର ଘଟଣା ଘଟିଛି କାଲି ପରଦିନ। ଏମିତି ହେଇତେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଜନରାତି ରୁହେ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧରାତି ରୁହେ, ଜନରାତି ଆସେ। ଏଇ କାଲି ପରଦିନ ବଳଦରା ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏ ବଳଦରା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ନଈ ଭିତରେ। ସେମାନେ ନେଟ୍ କେସ୍ରେ ଆଣିଥିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା, ଭାଇ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିନି କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ରେ ବାବା? କହିଲା କେଇ ଜଣ ବାନ୍ଧିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫିଟାଅ ନା, ମୁଁ ଆମର କେଇ ଜଣ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁକୁ ଡାକିମି, ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକୁ ଡାକିମି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ସେମାନେ ତାକୁ ହାଣିଦେବେ, ସେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ହାଣିଦେବେ। ମୁଁ ଥାକ ତୁମେ ନେଇ ଆସ। ଖାଲି ସେମାନେ ଗୋରୁ ଉପରେ ନୁହେଁ, ରାତି ଅଧରେ ଗାଁକୁ ବି ପଶନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଶନ୍ତି, କେଇଟି ରଡ଼ ରହିଲା, କେଇଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିଲା, କାହାରି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗରିବ ଭାଇଟା ତାର ପାସବୁକ୍ ଖୋଲିକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାରିଲା, ଭିତରେ ମୋଟର ମାରିଲା, କାହାରି କିଛି ନାହିଁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ନାହିଁ, ଷଣ୍ଢ ସବୁ ସରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି, ଷଣ୍ଢ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ଏମିତି ଯେ ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସବୁର ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କଲାଣି।